जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण को स्वागत करुच्ची आपण प्रिय चैनल रंग बेरंग चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मानक चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एंड शेयर करूँ। एवं आसतु जानिमा भगवान शनिदेव वक्री अवस्था 29 जून 2024 ठारू 15 नवेम्बर 2024 यानी सन 2024 मसीहार जून मास ठारू नवेम्बर मास पर्यंत भगवान शनिदेव वक्री अवस्था रहिबे कुंभ राशि रे। ताले जो व्यक्ति राशि होची मीन राशि कौन सावधान रहिबा कौन करिबा कौन आवश्यकता अछि कौन कले बेटर हबो आज हम जानिबा। ताले शनिदेव आपनकर कुंभ राशि कौन होची ना द्वादश व्यय स्थान। ध्यान देवे कुंभ राशि रे शनि रही तृतीय सप्तम दशम भाव को दृष्टि पकेबे ताले जो व्यक्ति राशि होची मीन राशि शनिदेव प्रथमतः द्वादश व्यय कारक। प्रथम दृष्टि हम मेष राशि की मेष राशि दृष्टि हेले ताले मीन राशि द्वितीय स्थान धन कुटुंब परिवार ध्यान दउचंती। तापर द्वितीय दृष्टि होची आपणकर सिंह राशि जे कि आपणकर राशि ठारू षष्ठ भाव शत्रु चिंता ऋण रोग पीड़ा पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी मध्य सम्मुखीन हो पारंती। सावधान रहिबे बहुत सावधान। निज कर्म एवं कर्तव्य रे कौनसी अवहेला करिवे। तृतीय दृष्टि होची बिछा राशि जे कि आपणकर भाग्य स्थान। जदि भाग्य को आगु को नबार अच्छी जदि अर्थ किसी भल भाव उपार्जन करिवार अच्छी ताले निजकु निजे केते गुड़िक प्रकार सावधान रहा पड़िबो। पर धन पर नारी देवता धन देवभूमि देव कार्य पिता माता महिला पत्नी एवं आसक्त ए सबु ठारू यथेष्ट ध्यान देवे। सब जिनस प्रति ध्यान देवे। मुझे मो पत्नी को पीड़ा देवी पति पत्नी मध्य एक अन्य जन भितर अशांति असंतुष्टता तू तुम्हें में होते निश्चित रूप से चाहे से महिला हूँ चाहे पुरुष हूँ शनि के छाड़े। जदि पाप धन प्रति आप आसक्त मनोभावना थाए कौन धनाधिपति क्षेत्र में आप निश्चित रूप से कुंठित होते दुख दौते कौन व्यक्ति धन खाऊे कौन व्यक्ति को धन को नहीं पीड़ित करुवे से रोदन करुच्ची दुखी होची पीड़ित होची निश्चित रूप से आपणकर हालत बहुत खराब हम। सावधान। शनि जी भल एवं शनि ताठू 100 गुणा खराब कारण से दंडनायक दंडधारी डिसीजन नियंती। नवग्रह भितर कह जाए शनि न्यायाधीश न्याय करती सदा सर्वदा। जमंगर पाखापाखी लोक चित्रगुप्तर अधिक नजदीक लोक से जहाँ करेंगे चिंता करुवे। मोर कहबार तात्पर्य बिल्कुल आपन को डरेबा बा भयभीत नुहे। मोर कहबार तात्पर्य जेतबेले शनिदेव चलुचंती आपण सावधान कौन भी ग्रह चलुचंती कारण आमे जेतबेले धरा पृष्ठ रे लोभ मोह माया ये सिद्धि भितर आसक्त हो सारी जे निजको निजे विषाक्त कर सारी आमे बड़ सानर विचार रखुने। देवता प्रति विश्वास भी आम पिला मानकर तुटिला धीरे धीरे। ताले यार मुख्य दायी किए ना स्वयं आमे निजे। आमे निजे देवता प्रति प्रिय हवा आनंद करवा आनंदित हवा सेवाया रहा निश्चित रूप से आम पिला माने फॉलो करेंगे। ताले प्रिय दर्शक बंधु मन रखि दरकार कर्म क्षेत्र प्रति यथेष्ट प्रथमतः ध्यान देवे। कर्म क्षेत्र प्रति कर्म क्षेत्र वाद विवाद अशांति असंतुष्टता देखा दब हाथरू कर्म क्षेत्र छाड़ी जीवार संभावना अच्छी। पैसा पत्र कैलकुलेशन सब उल्टा पुल्टा हम पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी सम्मुखीन करने को पड़ पारे। सावधान रहिबे। कौन सी चैनल कौन सी व्यक्ति जदि भल कहते बिल्कुल मिथ्या
କାହାରି ଭଲକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ଘରେ ଚୋରି ହଉ ନ ହଉ ଆପଣ ସେଫ୍ଟି ଡୋରକୁ ମଜବୁତ ବନାନ୍ତୁ। ଶନି ଦିଅନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ହବା ଅବସ୍ଥା। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବେ, ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭା ପାଇଁ ଅଭାବ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା, ପରିବାରରେ ନିଆଁ ଝଡ଼ିବ, ନିଆଁ ଚଳିବ। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା କ୍ରିଏଟ କରିବ। କ୍ରୋଧ, ଜିଦ୍ଦି, ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିଲା ସମୟରେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଧିକ କର୍ଜ ଲୋନ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଫସିଯିବେ। ପର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବେ। ଇଗୋ, ଈର୍ଷା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଅନ୍ୟଥା କଷ୍ଟ ହିଁ କଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସାବଧାନ। ତାହେଲେ କଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି ଆମେ କରିବା? ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତିକାର ହଉଛି ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ପାଣିକୁ ଶୁଦ୍ଧତା କରନ୍ତୁ, ସଦମାର୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତ କୁହନ୍ତୁ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଏବଂ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ବିଲକୁଲ ଧନର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରାତ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିବସରେ କରନ୍ତୁ। କଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶନିବାର ଖାଲି କରନ୍ତୁ। 7ଟି ଶନିବାର କରନ୍ତୁ ବା 5ଟି ଶନିବାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ 5ଟି ନହେଲେ 7ଟି କରିବେ। ତାହେଲେ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ର ହଉ ନହେଲେ ଲୌହ ପାତ୍ର ହଉ, ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭରନ୍ତୁ। ଦିନ 4:30 ଠାରୁ 5:30 ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଲ ଅଂଶ ଆସି ଯାଇଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପାତ୍ରଟିକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ। ଦକ୍ଷିଣରେ ମୁହଁରେ ଭଗବାନ, ଦକ୍ଷିଣ ହାତରେ ଓମ୍ ଶମ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବେ। ବାମ ହାତରେ ପାତ୍ର ଧରିବେ। ନିଜ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। 5 ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଉକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳା କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋମାତା ମିଳୁଛନ୍ତି, କଳା ରଙ୍ଗର ବା ବୃଷଭ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋମବାର, ଶନିବାର ଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ରାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜୀବବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଲଙ୍ଗ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରନ୍ତୁନି। ସାବଧାନ। ଏହା ଯଦି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସୁସଜ୍ଜିତ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇ ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ଥରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ହରି ଓମ୍।